La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, di malam ini kita buka ta'lim kita seperti biasa. Semoga apa yang kita niatkan untuk hadir di majelis ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita untuk memberatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan nikmatnya. Selalu ada asal wajib. Aduh. Ikhlak langsung. Yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan tercurahkannya syafaat beliau kepada kita semua untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, materi pengajian kita tidak pernah berubah. Yang pertama, kita akan buka dengan pembacaan tahlil, tahmid, yasin, yang nanti akan dilanjutkan dengan mau'izatul hasanah yang akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram wal Mutarram Ad-Da'i Allah Kiai Haji Dedi, Ustadz tetap kita. Semoga Ustadz kita diberikan kesehatan sehingga bisa terus mengajar kita sampai kita bosan kali ya. Pak Haji mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Haji. Ini tadi kita buka aja sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la ala kulli syai'in qadir. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Pertama, kita sudah tawakuf cukup lama ya, mengistirahatkan pengajian kita sebelum bulan biasa, dan sekarang kita memulainya untuk awal pengajian kita, dan juga akan tasyakuran ta'arif bin ni'mah dari saudara Faris yang rumahnya sudah selesai direnovasi. Mudah-mudahan menjadi baiti jannati, menjadi rumahku adalah syurgaku, dan menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Fatihah dunia wa lakum salih wa ila nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على الدنيا وعلى كل صالحة وأهل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته. شهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الأرواح والدينا ووالديكم وقربتنا وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة لأنه تغشاهم بالرحمة والمغفرة وشر الجنة. ثم إلى روح المرحوم Bapak Jajang bin Idin, Ibu Titin binti Medi, Bapak Idin bin Bulan, Bapak Haji Ujang Sanusi bin Idin, Bapak Rahmat bin Idin, Bapak Acep bin Idin, Ibu Mula binti Idin, Bapak Sohani bin Cuk, Ibu Sayati binti Sulam, Sayati binti Sulam, Muhammadur Aulia Fikri bin Nur Aulia Fahmi, Ida Rasida binti Suwandi, Ferry Irawan bin Suwandi, Asuli wa furu'i wajib muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli maghfirat kal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi pada kita kirimkan Al-Fatihah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya pada Haji Nur Sam. Haji Nur Sam ya, warga dari saudara Faris yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan seperti sedia kala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad ala sarihum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya lil-qadhi wa hum mu'minun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa asqaynahum wa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dhikra rahman bil ghaib wa bashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma faqadna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا كفينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا شيئا واحدة فهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يكرهون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت سبحان الله لما بكين إيمان الله ولمن نشير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الجير وأنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah 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 ya Latif 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 ya Latif. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa ajli sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'an hajat wa tutahhiruna biha min al-bisayat tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna salawat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al-maut. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma ja'al 'asr wa qulna min al-Qur'an al-azim wa ma 'allamnahu min la ilaha illallah wa ma sabahna min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bidhi rahmatan wa maghfirah wa syafa'atan wa ni'matan ya arhamar muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khusus Bapak Anda Jambil ini Ibu Tibin
Ibil, Titin, Amin ya Allah. Titin binti Medi, Bapak Idin bin Pulan, Bapak Kiai Ujang Sanusi bin Idin, Bapak Rahmat bin Idin, Bapak Akep bin Idin, Ibu Ula binti Idin, Bapak Suhani bin Rajuk, Ibu Sayati binti Salat, Amin. Muhammad Nur Aulia Fikri bin Nur Aulia Fahmi, Ida Rashida binti Suhandi, Ferry Irawan bin Suhandi, Sulaiman Fulawai Mu'ajam Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'mina min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa jalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan innal mauta maghfiratan ba'da al-maut wa mahawwin 'alaina fi shakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa ila lisan. Allahumma aftalina bil khair wal barakah wa bil ni'mah wa bil sa'ad wa salama wa bil rizqi wal jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarruana wa ta'budana wa tamim tasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa huwa kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wa amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ونخير الجنة والأبرار يا ذي الشرف والإكرام ستر برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأوفنا يا كريم ارحمنا وعافنا يا كريم ارحمنا وعافنا يا كريم ارحمنا يا كاشف الغم يا من يعبدني ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة دعوة بها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa lisalahi syam zahiran wa batinan wa biniyati annallahu karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allif kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti annallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yusbinuhumul jannah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lagi suratul Fatihah. Pak Faris hari ini ketempatan sekaligus ini rumah baru ini ya? Syukuran rumah baru. Ada berapa rumahnya? 8 atau 9? Aminin aja, amin. Antar kali aja dari ujung blok sini ke ujung blok sono. Amin. Rencananya begitu. Bloknya banyak soalnya. Ya Allah, mudah-mudahan syukuran kali ini Allah ijabah berkah Pak Faris keluarga, rezeki Allah ilampanin
semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, terkhusus Pak Haji Ali Wahyudin beserta pengurus lainnya, tuan rumah Pak Faris beserta keluarga besarnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita nggak buka kitab dulu jamaah, karena memang hari ini hari pertama kita mulai taklim dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kami dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah terima amal kita, ibadah kita, sehingga kita termasuk golongan orang yang kembali kepada kesucian, dan Allah masukkan kita menjadi golongan orang yang dapat kemenangan. Kemenangannya apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, salah satu kelebihan dari Nabi Ibrahim itu adalah beliau itu orang yang sangat kritis ketika melihat keadaan. Maka jamaah, di dalam sejarah Nabi Ibrahim, misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya itu sampai dijelaskan bahwa walaqad ataina Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim petunjuk min qablu, sebelumnya, itu qabla bulughihi, sebelum baliknya. Jadi Nabi Ibrahim itu jamaah digambarkan adalah sosok Nabi yang memang dari sebelum balik itu orangnya kritis ya. Nabi Ibrahim wa kunna bihi alimin, dan sungguh kami dengan Nabi Ibrahim itu alimin, yaitu memberikan pelajaran. Qala li abi wa qaumihi ma hadhihi tamathil. Ketika pertama kali kekritisan Nabi Ibrahim sebelum baliknya itu adalah ketika Nabi Ibrahim itu nanya sama bapaknya, ma hadhihi tamathil, ini buat apaan patung-patung ini? Jadi dari kecilnya itu Nabi Ibrahim itu kritis, buat apa patung, buat apa? Jemaah yang berbahagia, dalam beragama, bapak-bapak kita itu kemarin itu harus semakin kritis. Kenapa? Karena ternyata ketika kita tidak kritis, ada orang-orang yang dia mencari agama justru dia gampang dikelabuhin, bapak-bapak. Dikelabuhin itu ya dibohong-bohongin dah gitu. Maka cerita-ceritanya itu jamaah nanti kita akan ketemu sama orang yang ceritanya itu di luar dari nalar kita, dan mungkin itu di luar dari cerita Nabi Muhammad. Ya kalau kita buka di TikTok itu jamaah, ada orang yang ceramah malaikat aja bisa berhenti ketika beliau itu ada gitu. Jadi ketika beliau masih hidupnya jamaah, malaikat Israel itu diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu cerita yang kagak-kagak aja. Jadi ceritanya itu apa ya? Kadang-kadang bisa melebihi Nabi Muhammad gitu. Sehingga ada cerita yang terlalu lebay. Ada cerita si A, si B tawaf jamaah itu melihat orang yang tawaf itu mukanya kayak babi semua. Nah, ada apaan sih? Perasaan biasa-biasa aja. Pak Adit yang baru pulang dari Mekah kemarin bulan puasa, biasa aja kan ya, yang lihat orang lihat aja gitu kan, dia nggak apa gitu, biasa. Orang lihat Pak Adit yang biasa. Iya, kalau Pak Adit mah aman ya. Berarti Pak Adit dilihatin orang yang seperti itu. Pak Adit. Ya, jadi jamaah coba nanti akhirnya kita akan melihat ada orang-orang yang akhirnya nggak kritis lagi terhadap agama, kemudian diceritain apapun percaya aja. Masya Allah, ngeri banget itu jamaah.
Dan cerita itu bukan cerita baru ketika kita akan berjumpa dengan orang yang dia kalau foto sholat Jumat apa nggak sholat Jumat, ente nggak tahu, ente ini belum nyampe. Dia itu biar kata ada di rumah, tapi itu jasadnya itu ruhnya itu ada di depan Ka'bah. Ente ilmu ente belum sampai, ente belum kasar, ente belum terbuka gitu. Jangan sampai kemudian perasaan Nabi Muhammad ya gitu-gitu banget dah gitu. Perasaan Nabi Muhammad ya gitu-gitu banget. Nggak tahu nih dulu zaman dia itu orang semua itu doain pada mati tuh. Iya tuh orang mau nyerang dia doain pada mati. Kalau emang bisa kayak gitu, kenapa kemarin Belanda itu segala Hamid Aharib nggak didoain biar mati? Ya kan nggak tetap kayak gitu 350 tahun dijajah juga jemaah. Doain aja dia biar diteluk tuh Belanda juga, tapi enggak. Ini juga ya jemaah. Walhasil hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang kemudian dalam beragama bapak-bapak kita itu tetap harus kritis, tapi juga jangan sampai segala sesuatu dikritisi. Ntar kalau segala sesuatu dikritisi, akhirnya jamaah sholatnya dikritisi. Iya, bukan cuma itu. Kenapa sih sholat harus sujud? Ya emang perintahnya. Lah ya kenapa harus sujud, itu pertanyaan saya. Ya emang perintahnya begitu. Lah apa fungsinya lah? Kalau setiap sesuatu itu harus ditanyain apa namanya? Ya itu aja kan. Ya ini standar tolong kita. Oh itu baterai situnya. Itu di situ udah. Maka jamaah berat kalau seperti itu. Hadirin, sama dengan orang yang dia ngadain selamatan, ratiban, jamaah. Nah kalau semuanya dikritisi jamaah, ya nggak selesai. Kalau begitu caranya lama-lama nggak beragama itu jamaah. Ntar kira di Kristen kenapa harus nyanyi? Karena emang dari sana. Iya kenapa? Gitu. Kan begitu terus saja. Ya Allah jamaah. Nah hari ini jamaah kita ngadain syukuran itu jamaah karena ada sebuah ayat Al-Quran yang umum kita suka baca ketika tasyakuran wa amma bi ni'mati rabbika. Hadis sudah. Ini sedang menceritakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada syukurin bapak-bapak. Nikmat yang kita belum dapat sabarin. Itu doang. Hidup itu kan begitu Pak, antara seneng sama susah. Nah di antara ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah ada yang di tengah-tengah ini jamaah ini orang-orang yang error ini jamaah. Orang yang error itu jamaah ketika dia sudah dapat tapi merasa kurang, itu error itu. Iya. Duitnya sebulan 10 juta tapi utangnya nggak habis-habis. Nanti kenapa kok duit sebulan 10 juta sampai punya utang? Ini error, berarti ada yang error ini. Masak nggak? Enggak. Jadi makanya makan beli mulu. Terus kalau mau kondangan belanja baju lah, nggak salah itu. Pagi ini yang GoFood, siang GoFood, malam GoFood. Nah jadi itu segala kompor bersih dong, bersih. Itu sampai gas 2 tahun nggak ganti-ganti. Ini kurang, belum lagi gaya hidup. Nah yang ini yang error nih, yang error ini bapak-bapak yang kudu dilurusin. Lah 10 juta mah bapak-bapak cukup Pak. Iya. Ya cuma 10 juta tuh cukup tuh yang enggak ini, yang enggak apa namanya? Neko-neko. Yang enggak, ya pokoknya neko-neko enggak, udah sederhana aja. Itu udah lebih. Udah lebih jamaah. Jadi hadirin 10 juta juga bisa itu sambil ngambil rumah yang subsidi tapinya masih bisa. Makan itu kan bapak-bapak yang penting lapar Pak. Asal udah lapar makan nasi kenyang itu tambahin apa telur dadar juga. Ya. Ayam ada ini 2 juta itu. Iya.
Kenapa kok misalkan tukang itu bapak-bapak makannya pada itu, karena emang kalau udah capek lapar udah enak makan pakai apa juga. Ya, telur dadar, kecap, kerupuk udah jadi. Karena memang lagi dalam keadaan lapar, itu yang kata Nabi Muhammad itu jamaah makan sebelum lapar, berarti sebelum kenyang. Maksudnya jangan sampai kita udah lapar, kita nggak makan, akhirnya ntar yang masuk angin. Ketika yang masuknya udah angin, mau makan apa udah segan. Akhirnya entar lama-lama males, ngantuk jam 4 belum makan. Udah sistem tubuh udah berubah itu kenapa kok kemudian kita disuruh makan tepat waktu waktu itu jawab. Akhirnya apa yang dilakukan oleh apa itu motor Nggak ada yang ngalangin kan? Ya udah bilang. Adit. Ini adiknya Pak Teguh soalnya. Bisa Pak. Adiknya Pak Teguh. Adiknya ini. Adiknya ini. Adit. Iya. Sebelah. Oh ini PCX. ya, maka akhirnya jamaah emang itu tuh begitu. Ada yang dapat ya ada, syukurin. Yang nggak dapat biar sabarin. Nah oleh karena itu hadirin, kembali kepada kisah Nabi Ibrahim itu, jamaah emang Nabi Ibrahim itu jamaah ketika masih muda, masih sebelum baliknya itu emang udah orangnya pengennya bener aja itu jamaah. Sampai kemudian nanti Nabi Ibrahim qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qalu, mereka berkata wajadna aba'ana laha abidin. Nabi Ibrahim, ini kata orang-orang umatnya ketika itu, kami dapatkan bapak kamu itu abidin, itu orang yang menyembah. Qalu laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalau kamu bilang berhala itu sesat, berarti kamu sama bapak kamu itu sesat kalau begitu. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Maka mereka itu orang-orang Raja Namrus jamaah berkata, ajitana bil haqqi, omongan kamu nih nggak salah nih seperti ini. Am anta minal la'ibin, apakah kamu lagi bercanda aja nih? Terus jadi jamaah dari mulai Nabi Ibrahim itu belum balik sampai remajanya itu Nabi Ibrahim itu kritis. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi. Maka kata Nabi Ibrahim, udah, Tuhan kami itu adalah Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang menciptakan di antara langit dan bumi, wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku terhadap apa yang Allah ciptakan itu termasuk orang yang bersaksi. Jadi jamaah, orang-orang yang punya prinsip itu hidup itu ternyata jamaah kayak Nabi Ibrahim itu asik itu jamaah. Pokoknya beliau itu nggak pernah takut, nggak pernah takut. Karena hidup itu jamaah, semakin kita takut ya kita semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begini Pak, Bapak itu punya profesi berapa? Misalkan Bapak punya profesi 3, maka siap-siap Bapak punya musuh 3 golongan. Bapak kerja, selain kerja Bapak bisnis, selain bisnis Bapak dagang di rumah, misalkan gitu. Ya, berarti Bapak sama teman kerja ada persaingan nggak di situ? Ada satu. Udah bisa yang namanya persaingan kan bahasa halusnya. Bahasa ininya itu ya yang kesel ya ada. Bapak usaha, ada pesaingnya nggak? Ada berarti dua rombongan gitu. Yang kedua, yang tiga, Bapak buka usaha di rumah, ada gitu. Jadi makin banyak wilayah
kan orang-orang itu punya profesi, maka makin banyak juga persaingan dan musuh. Itu manusiawi aja. Al insan aduun liman amila biha. Orang itu biasanya jadi musuh orang yang sama kerjaannya dengan dia. Maka sakit Pak kalau ada orang yang dia berantemnya sama tukang bakso. Lah, ente ngapa berantem sama tukang bakso? Gitu. Ente tukang jualan bakso enggak apa enggak gitu. Ada sesuatu nih. Kalau tukang bakso sama tukang bakso ribut, jangan dilayani Pak. Iya, jangan dilayani, antepin aja. Kenapa? Emang dia pada saingan. Jadi kalau Bapak dengar ada ustaz ngejelekin ustaz yang satu gitu jamaah, jangan terlalu dilayani. Kenapa? Karena emang namanya pesaing. Biasa itu mah. Biasa. Udah. Ya Allah. Nah jamaah, Ramadan udah kita jalani dan tinggal kita nguatin diri kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa ibadah dengan baik ke depan, jamaah. Karena memang kan nanti begini Pak, orang sekolah itu pengen tahu dia berhasil bukan sekolahannya. Kalau pengen tahu berhasil pas sudah sekolahnya keluar, berhasil apa enggak. Kalau pas sekolahnya pinter mah itu baru pinter di sekolahan doang. Kita banyak teman kita jamaah yang hari gini jamaah perasaan dulu kita yang disetrap mulu, ngapa jadi sekarang dia hidupnya jadi kurang bagus ya gitu. Belum lama saya ketemu sama kawan saya, bahasa Jermannya waktu sekolah jago banget dan pinter, matematikanya jago, jamaah ya dia pinter lah gitu. Masya Allah. Ya tapi akhirnya jamaah kalau ketemu saya minder. Padahal saya bahasa Jerman kagak ngerti, sampai awalnya gini. Matematika itu alhamdulillah dapat 6, itu boleh nyontek itu cuma namanya boleh nyontek itu, kalau kagak nyontek itu nggak dapat 6 kali itu. Cocok banget. Iya, ya Allah. Tapi akhirnya bapak-bapak, hidup itu nanti dibuktikannya bukan di sekolahan. Setelah dia sekolah itu yang dibuktikan apakah ilmunya bisa dimanfaatkan. Ya Allah jamaah, sampai akhirnya saya sih sambil kita ngobrol-ngobrol sambil dengerin sejarah dalam Al-Quran. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kata Nabi Ibrahim udah rada gede-gedean gitu. Nanti akan aku hancurkan. Ya akan aku hancurkan itu berhala-berhala kalian kalau kamu udah pada kabur, udah pada nggak ada. Wa ja'alnahum juzadan, kami jadikan hancur-hancuran itu berhala. Illa kabiran lahum, kecuali yang gedenya dah nggak hancurin. La'allahum ilaihi yarji'un, supaya kalian nanti nanya sama yang gedenya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Pas giliran udah pada balik itu Raja Namrud jamaah nanya, siapa yang ngancurin berhala kami? Innahu laminaz zalimin, sungguh dia orang yang zalim. Qalu, ada yang ngomong, sami'na fatan yadkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang selalu mengkritik tentang sesembahan kita, berhala kita. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya itu Ibrahim. Dari kecil hampir remaja itu dikritik mulu kita. Qalu fa'ti bihi ala ayunin nas. Kata Namrud, bawa dia biar orang pada ngelihat, la'allahum yashhadun, supaya mereka pada nyaksiin. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya Ibrahim, kamu yang udah ngancurin berhala-berhala kita ya? Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabirum hadza. Kata Nabi Ibrahim, yang melakukan kabiruhum hadza, ini yang gede, gitu. Ini yang gede. Fas'aluhu inkanu yang tikun. Nanya aja kita sama berhala yang gede. Nah kalimat ini yang kemudian jamaah menjadi perdebatan di kalangan ahli ilmu tauhid. Kenapa?
Karena salah satu sifat wajib bagi para nabi adalah sidik. Gitu kan? Omongannya benar. Berarti kalau seandainya Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa yang melakukan, lalu kemudian yang melakukan siapa ini? Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim ngomongnya bohong nggak itu? Nah gitu. Maka jamaah itu di situ bukan main literal itunya, tapi mantik namanya jamaah. Nadanya bukan begitu. Nadanya bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini yang gede. Nah, kata-kata yang gede itu khobariyah. Bukan berarti sebuah penunjukan yang melakukan ini yang gede, ini yang melakukan, bukan. Nabi Ibrahim sedang bermain dengan kata-kata yang melakukan ini yang gede gitu. Fas'aluhu in kanu yantikun. Tanya aja tuh sama yang gede kalau mereka itu pada bisa ngomong. Warajau ila anfusihim. Maka mereka baru pada mikir, nahlu faqalu innakum antumuz zalimun. Maka mereka ngomong, sesungguhnya kalian antum zalimun, kalian itu orang-orang yang zalim. Tumanat nakisu ala ruhusin nas. Kemudian Nabi Ibrahim, jamaah yang dimuliakan Allah, nukisu ala ruhusin nas, itu diikat di hadapan manusia. Laqad alimta ma haula yantiqun. Sungguh engkau ketahui ma haula yantiqun, apa yang mereka omongin. Ai kaifa ta'murun nabi su'alihim. Bagaimana kami bisa menjawab pertanyaan mereka? Qalu apa ta'buduna min dunillah. Apakah kalian tidak menyembah kepada Allah saja? Ma la yanfa'ukum syai'an wala yadurrukum. Qala afata'buduna min dunillah. Maka Nabi Ibrahim berkata, kenapa kalian tidak menyembah kepada Allah? Ma la yanfa'ukum syai'an wala yadurrukum. Allah yang tidak ngambil manfaat dari kalian dan tidak membuat susah kalian. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah. Lalu mengapa sih sekarang kalian itu menyembah kepada selain Allah? Afala taqil, apa kamu nggak pada mikir? Qalu harriku. Wah, kebanyakan omong ini mah, kata Raja Namrud. Pakai nasihatin lagi. Bakar. Wansuru alihatakum. Kamu ngomong Tuhan, Allah. Ayo sekarang minta tolong sama Allah. Kamu mana, ayo? In kuntum fa'ilin, kalau kamu orang yang benar, mana, ayo? Lalu kemudian jamaah ketika Nabi Ibrahim udah diikat pengen dilempar, pada saat itu Allah berfirman, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah kalian dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Nah, maka jamaah kalimat selamatnya di sini adalah wasalaman salima minal mauti. Untung ada kalimat salaman. Kenapa? Karena kalau nggak ada salaman, Nabi Ibrahim juga meninggal. Meninggalnya bukan kepanasan sekarang, meninggalnya kedinginan gitu. Makanya di sini salaman salima minal mauti bibardiha. Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena dinginnya itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi jamaah, pesan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini jamaah, hal-hal seperti ini perlu kita respon sebagai sebuah mukjizat dari Allah. Dan ini terjadi di Rasulullah maupun nabi-nabi sebelumnya. Namanya mukjizat. Adapun sekarang jamaah perlu juga kita hati-hati. Jangan sampai jamaah ada orang ngomongnya tanpa dasar. Kalau kita kan cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi ini, Nabi itu kan sumbernya ada Al-Quran, enak jadinya. Bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ngomong kayak gitu tuh emang ada ayat Al-Qurannya, ada sejarah-sejarahnya, ada hadis-hadisnya. Sehingga kalau kemudian ada orang yang ngomong dia Mi'raj sehari bisa 7 kali, lebih-lebih dari Nabi Muhammad. Maksudnya Mi'raj di situ adalah sholat misalkan. Ya kalau begitu itu sholat semuanya.
Karena kan memang dalam hadis Nabi kalau kita pengen mi'raj itu bisa jamaah, caranya as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Maksudnya mi'raj itu adalah tempat orang yang beriman itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kapan? Sholat. Oleh karena itu hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih buat Pak Faris dan semua jamaah. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Insyaallah malam Jumat depan kita mulai taklim lagi jamaah. Kita mulai Jumat, malam Sabtu silakan aja diatur. Insyaallah kita mulai taklim lagi. Terakhir mungkin sampai kapan lah nanti, karena tanggal 17 saya harus berangkat untuk menunaikan ibadah haji 17 Mei ya jemaah. Setelah itu nanti ada Ustaz Samsul akan menggantikan saya dulu, baru saya baru nanti gitu ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma'alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.